बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अपने घर का ख्वाब कब होगा शर्मिंदा ताबीर। मुल्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने से कबल ही बंद। तरक्याती इदारे की हाउसिंग स्कीम रूल्स के हवाले से तरमीमी समरी मुस्तरद कर दी गई। वाइस चेयरमैन MDA फरूख रां कहते हैं, नए रूल्स की मंजूरी के बगैर शहरियों को सस्ते घर फराहम नहीं कर सकते। मुल्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने से कबल बंद हो गया। तरक्याती इदारे की हाउसिंग रूल्स की स्कीम के हवाले से तरमीमी समरी मुस्तरद कर दी गई और वाइस चेयरमैन MDA फरूख रां कहते हैं कि नए रूल्स की मंजूरी के बगैर शहरियों को सस्ते घर फराहम नहीं कर सकते। इसी पर बात करेंगे बिलाल न्यासी से। बिलाल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MDA की जानिब से मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स और उसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स जारी थे उसके हवाले से मुख्तलिफ रूल्स में तरमीम करने के हवाले से समरी भेजी गई थी और इस हवाले से अब ये बात सामने आई है कि वो जो समरी है वो मंजूर नहीं हो सकी और इस हवाले से जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो भी इस हवाले से मुल्तान में अभी तक इस हवाले से कोई स्कीम स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक वो समरी मंजूर नहीं होती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन MDA फरूख रां। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। बताइएगा, एक काफी अरसे से सिलसिला चल रहा है कि हमने देखा है कि जो नई स्कीम जो हुकूमत की तरफ से विजन आ रहा है कि हम नए सस्ते घर बनाएंगे, शहरियों को फराहम करेंगे, तो जो समरी भेजी गई थी उसका क्या बना और इस हवाले से क्या कोई अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कोई प्रोजेक्ट मुल्तान में भी आएगा? जनूबी पंजाब वैसे ही माजी की तरह महरूम होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लाहौर में LDA के जो रूल्स, हाउसिंग स्कीम रूल्स और बायलाज हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। मुल्तान की जो समरी गई है MDA की उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे सरमायादारों और मईशत पर भी जो असरात हैं वो मरतब होंगे। उससे ये है कि जो इधर इन्वेस्टमेंट आनी थी जनूबी पंजाब में, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी नेफ्डा कह सकते हैं, फाटा कह सकते हैं, उसके थ्रू वो बिल्कुल ही मुतासिर हो रही है। जो 35,000 में देखा कि लाहौर में फ्लैट्स बनेंगे तो मुल्तान में तो फिर कुछ नहीं बन सकेगा अगर ये सिलसिला चलता रहा। बिल्कुल, अगर MDA के रूल्स और हाउसिंग सोसाइटीज के जो लॉज हैं वो अगर अमेंड नहीं किए जाते तो उससे ये सिर्फ असरअंदाज नहीं होगा बल्कि इमरान खान साहब के जो पहले 1 लाख घर हैं उसमें वो 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कि जनूबी पंजाब के लोग उस सब्सिडी से भी महरूम रह जाएंगे। तो मेरी यही ऐवान बाला से मेरी इल्तजा है कि ये जनूबी पंजाब को साबका अदवार की तरह महरूम ना रखा जाए और हमारे रूल्स को जल्द अज जल्द अमेंड किया। जी बिल्कुल, इस हवाले से वाइस चेयरमैन का यही कहना है कि जो MDA की जानिब से रूल्स भेजे गए थे वो रिजेक्ट हुए हैं, जिसके बाद अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जानिब से जो इस हवाले से यहाँ पर डेवलपमेंट को वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। बिलाल न्यासी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल ज़रई टास्क फोर्स कमेटी का हम इजलास हुआ। इजलास में डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर्स, मुतालिक अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर बरहम, कमिश्नर का मार्केट में जाली ज़रई अद्वियात का नोटिस और कमिश्नर का छापों की डाटा वेरिफिकेशन के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा इस सारे इजलास में और किस किस मामले पर बात हुई? जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीजनल ज़रई टास्क फोर्स कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में महकमा ज़राअत के अफसरान समेत जो डिवीजन के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो शरीक हुए और कमिश्नर मुल्तान को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है ज़राअत के अफसरान की जानिब से, जिससे कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया है। और इजलास में सबसे अहम बात यह हुई है, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से डिवीजन में जो जाली अद्वियात हैं उनका नोटिस लिया गया है और खसूसी तौर पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो स्क्रूटनी कमेटी होगी, जो महकमा ज़राअत के अफसरान की जानिब से छापे मारे जाते हैं, ज़रई अद्वियात के हवाले से पकड़ी जाती है। स्क्रूटनी कमेटी जो महकमा ज़राअत के जो छापे हैं उनको ऑडिट करेगी और कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है कि यूरिया खाद के हवाले से जो स्टॉक किया जा रहा है उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की जा रही है महकमा ज़राअत के अफसरान की जानिब से और सख्ती से उन्हें अहकामात जारी किए गए हैं कि कार्रवाइयों को तेज किया जाए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का यह भी कहना था कि इजलास में वजीर आजम इमरान खान
کے ویژن کے مطابق جو کسان ہیں اسے ہر ممکن ریلیف فراہم کی جائے گی. اور یہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جتنے بھی جو زرعی ٹاسک فورس کمیٹی کے حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ ان بہت تمام شکریہ گوہر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بلیٹن میں شامل کریں گے ایک اور اہم خبر. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے گاڑی مالکان کی شامت آ گئی. گاڑی مالکان کی رجسٹریشن فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے 3000 ٹوکن ٹیکس نادہندگان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کو معطل کر دیا. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان اور ڈی جی خان کو ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر کی مکمل فہرست فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا. ملتان میں ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے گاڑی مالکان کی شامت آ گئی. گاڑی مالکان کی رجسٹریشن فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے 3000 ٹوکن ٹیکس نادہندگان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر دی. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان اور ڈی جی خان کو ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر کی مکمل فہرست فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا. دوسری جانب ملتان میں ٹھیکیداروں کی جانب سے ریت پر مبینہ ٹیکس بڑھانے کا معاملہ. حسن سوالی چوک پہ ٹریکٹر مالکان اور ڈرائیورز کا مظاہرہ. حسن سوالی چوک کو ٹریکٹر اور ٹرالیاں لگا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. ٹریفک کی روانی بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں. اسی پر بات کریں گے علی ریاض سے. علی ریاض، بتائیے گا سارا معاملہ کیا ہے اور ان سے مذاکرات کے لیے انتظامیہ سے کوئی پہنچا کیا؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے حسن سوالی چوک پر، اور جہاں پر جو ٹریکٹر ٹرالی مالکان ہیں ان کی جانب سے اس چوک کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. اور میرا کیمرہ میں رانا لگا کو دکھا سکے میرے اطراف میں اس وقت یہاں پر ریت کی جو ٹرالیاں وہ لگائی گئی اور احتجاج کی اور اس مظاہرے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. جو ڈرائیور ہیں اور جو ٹریکٹر ٹرالی کے مالکان ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکیداروں کی جانب سے مبینہ جو معدنیات کا جو ریٹ بڑھانے کی مد میں جو ریت کی ٹرالی کا جو ٹیکس ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ پہلے 400 روپے تھا اور اب بڑھا کر اس کو 600 روپے کر دیا گیا، جس کے خلاف یہاں پر جاری ہے. اور یہاں پر مظاہرین کی جانب سے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر جو ٹھیکیداروں کی جانب سے ریٹ بڑھا دیا گیا ہے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو یہاں جو مظاہرین موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا مطالبات ہے، کیا وجہ ہے، کیا یہ سارا معاملہ ہے کہ آپ کو انہوں نے ٹھیکہ وہ خود لیتے ہیں، اس لیے ان کے اپنے 40 ٹریکٹر ہیں. 40 ٹریکٹر کو ہونے کے بعد وہ اپنی ریت کی ٹرالی اتارتے ہیں 2000 روپے کی. ہمیں 630 روپے ٹیکس لگا دیا ہے. پہلے لے رہے تھے 400 روپے، پہلے 400 لے رہے تھے، اب 630 روپے آج انہوں نے کر دیا ہے. نہ کوئی ہمیں ورک آرڈر دکھایا ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی ثبوت دکھایا ہے. کہتے ہیں بھئی 630 روپے دو، بھرنی ہے بھرو، نہیں بھرنی تو گاڑیاں گھر لے جاؤ. اور اس کے بعد کھڈا ان کا اپنا ہے، 40 ٹریکٹر ہیں اپنے. ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جہاں ہم اتارتے ہیں 2200 روپے کی وہ اتارتے ہیں 2000 روپے کی. ہم جہاں اتارتے ہیں 2500 کی وہ اتارتے ہیں 2200 روپے کی. اب ہم نے بچے کیسے پالنے، بچوں کو پالنے کا مستقبل بتائیں کیسے پالیں ہم؟ بچوں کو کیسے پالیں؟ مظاہرین کی جانب سے یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹھیکیداروں کی جانب سے مبینہ طور پر جو ریٹ بڑھا دیا گیا، جبکہ جب انہوں نے کہا ٹھیکیداروں کو سرکاری آرڈر دکھایا جائے یا ورک آرڈر دکھایا جائے تو ان کی جانب سے ورک آرڈر بھی دکھایا گیا ہے. علی ریاض، آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب سرگودا سائیاں والی روڈ خستہ حالی کا شکار. روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا. شہر کو تحصیل سائیاں والی سے ملانے والی واحد روڈ پر عرصہ دراز سے پیچ ورک بھی نہ ہو سکا. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح اللہ. فصیح اللہ، بتائیے گا انتظامیہ کا اس بارے کیا موقف ہے؟ میں سرگودا کی تحصیل سلام والی کو جانے والی روڈ پر موجود ہوں. سلام والی روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے بعد یہاں پر ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری جانب جو دھول مٹی اڑی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاری ہے، جس سے یہاں کے شہری جو ہے بیمار ہو رہے ہیں. میرے ساتھ سرگودا کے شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا کب سے اس کی یہ صورتحال ہے اور کیا کوئی یہاں پر آیا ٹھیک کرنے کے لیے؟ کسی نے آپ کی بات سنی ہے؟ یہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں جی ایسے پڑی ہے. بار بار درخواستیں بھی دی ہیں، لوگوں نے ساری اپلیکیشن کمشنر تک پہنچائی ہیں، لیکن یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. مٹی اتنی، اور ساتھ یہ جناب ڈیپو بنا دیا گیا، اس کی بدبو اور یہ سارا شاپر آدھا کوڑا وہ رستے میں ڈال کے جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایم پی اے یا ایم این اے وہ آج تک آیا الیکشن کے بعد؟ کبھی نہیں آیا جی، کبھی نہیں آیا جی. ان سے ہم یہی کہیں گے مہربانی کرو ہمارے حال پہ، آپ یہاں 1 گھنٹہ کرسی ڈال کے بیٹھ کے دکھائیں. بالکل، یہ صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں.
बुजुर्गों की कहोगे, रोड खराब है सारी? जब से ये रोड खराब हुआ है ना, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसका नोटिस लिया था। ये रोड बनने लगा था तो साकिब निसार साहब ने इसका नोटिस लिया था। आज तक इसकी सुनी नहीं गई, ना कोई देखने वाला। जब यहाँ पे बारिश हो तो गोडे गोडे पानी खड़ा हो जाता है और हालात ऐसे होते हैं, हम रक्षा लेके इधर से गुजर नहीं सकते। इतनी परेशानी होती है कि खुदा ही जानता है, हमारा तो अल्लाह ही वारिस है। सारा दिन धूड़ अब गले में जाती है, दुकानों वालों का कोई हाल नहीं, बुरा हाल है। और ना कोई यहाँ पे MP आता है और ना कोई यहाँ पे MNA आता है। इस हालात में हम तो अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, क्यों चीफ जस्टिस तो उसे कर गया जो कर गया, हम उसकी आस पे नहीं बैठते, अब अल्लाह की आस पे बैठे हैं, कभी तो इसकी सुनी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ सरगोदा के शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना है कि गुज़श्ता अदवार में इसको बनाया जाने लगा था, लेकिन आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि हाईकोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वकला इंतखाबात में 24 पोलिंग बूथ कायम किए गए। बार के सालाना इंतखाबात में 15 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे महार इमरान से। महार इमरान, बताइएगा, आप सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं, अभी सूरत हाल क्या है? हाई कोर्ट बार जो मुल्तान के भी सालाना इंतखाबात जो हैं बड़े धूमधाम से जो है वो जारी है और वकला की काफ़ी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। सुबह के वक्त रश कम था, लेकिन अब जो ही दिन जो है गुजरता जा रहा है, वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। मुल्तान जनूबी पंजाब के 29 जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील बार से ये वकला जो है यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ जा रहे हैं। 8000 से ज़्यादा वोटर जो है किराएदे इस्तेमाल करेंगे। मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस लोकेशन से हम आपको दिखाते हैं वकला की ये बहुत बड़ी जो तादाद है ये नज़र आ रही है। सदारत की नशिस्त पर सैयद रियाजुल हसन गिलानी और मोहम्मद इरफान वाएं जो हैं, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ पे स्पोर्टरान, उम्मीदवारान और काफ़ी जो रश है वो दिखाई दे रहा है। और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 4 जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। इस मरतबा अनवर अली राना, सफदर सरसाना, सिजाद हैदर मितला और दिलदार बरोला जो है मौजूद हैं। वकला की गहमा गहमी नौजवान वकला भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इन इलेक्शन के हवाले से? एक्टिविटी कैसी? देखिए जी, बहुत सी एक्टिविटी है, बहुत खुशाइंद है कि यंग लोग भी अब पार्ट ले रहे हैं इसके अंदर और अपने लीडर्स को चुनने में एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। और बड़ा ज़रूरी जमहूरी अमल है, क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी का बड़ा रोल है इस मुल्क के जमहूरी अमल में। इस मुल्क में जमहूरियत की जो है तरक्की के लिए बहुत अमल है। तो हम अगर खुद जमहूर नहीं होंगे, हमारे अंदर नहीं होगा, हम डेमोक्रेसी से लीडर्स को नहीं लाएंगे। और वो ऐसे लीडर्स को लाएं जो ना सिर्फ कि हमारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट भी करें आगे, बल्कि यंग बच्चों की ऐसी तरबियत करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें अमन का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फीमेल वकला की भी एक जो तादाद है वो मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कैंपेन का जो सिलसिला है कहाँ तक पहुँचा है। फीमेल वकला भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम बताइएगा, किसे सपोर्ट कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिहाड़ी से हूँ, राबिया खान बलोच, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से मैं आई हूँ स्पेशल। फाइनेंस सेक्रेटरी पे मेरे क्लास फेलो हैं अदनान बिन नासिर है। कोई क्लास फेलो को, कोई अपने उस्ताद को, तो कोई अपने कुलीग को सपोर्ट कर रहा है, क्या किसे सपोर्ट कर रही है? क्या मैं अनवर राना साहब को सपोर्ट कर रही हूँ और इंशाल्लाह और वो जीतेंगे। और अभी फिर जैसे ही कास्टिंग हो रही है तो इंशाल्लाह शाम को जीत का ही सूरज उभरेगा। दीगर फीमेल वकला भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी, किसे सपोर्ट कर रही हैं? मैं अनवर अली खान राना को सपोर्ट कर रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट के कैंडिडेट है। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी जो बार्स हैं और अदर बार्स हैं इन्हें जरूर जितवाएंगे। आप मैडम बताइएगा किन्हें सपोर्ट कर रही हैं, क्या कहना? सर ये अदनान नासिर हैदरी को कर रही हूँ, मेरे उस्ताद के बेटे हैं तो और मेरे कुलीग भी हैं तो मैं इनको सपोर्ट। कुलीग्स को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर बात करें कि 15 जो नशिस्तें हैं और 6 नशिस्तों पर 15 उम्मीदवारान के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। आधे घंटे बाद यहाँ पे वक्फा होगा, 1 घंटे के लिए 2 बजे दोबारा पोलिंग का अमल। खासी गहमा गहमी है। महार इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बार के लिए इंतखाबात का मरहला जारी है। यहाँ पर मौजूद हैं महमूद जहीर। महमूद जहीर, बताइएगा यहाँ के हालात कैसे हैं और वोटिंग का अमल किस तरह से जारी है?
جی وہی گہما گہمی جو ملتان اور دیگر شہروں میں دیکھنے کو آپ کو مل رہی ہے، وہی گہما گہمی بہاولپور کی آپ کو ہائی کورٹ بار کے جو وکلاء ہیں ان میں دیکھنے کو یہاں ملے گی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مصطفیٰ صاحب جو کہ صدر کے امیدوار ہیں۔ پھر سے الیکشن اور ایک پھر سے گہما گہمی، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ایجنڈا لا رہے ہیں وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے؟ پھر سے الیکشن، پھر سے گہما گہمی۔ ہم ہیں علامہ اقبال کے مقلد، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو میں اس گہما گہمی میں وکلاء کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ وکلاء اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور انشاءاللہ ہم وکلاء کو عین اس راہ پر لے آئیں گے کہ لوگ رشک کریں کہ کاش ہم وکیل۔ کیا دیکھ رہے ہیں جی ممتاز مصطفیٰ کی جیت کے حوالے سے؟ جی سابق جنرل سیکرٹری جی اکرم بلوچ۔ جی ممتاز مصطفیٰ صاحب جو ہیں جی انشاءاللہ وہ 100% جیت رہے ہیں، اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی دبنگ اور ایسے ہی جو وکلا کی کاز کے لیے کام کرنے والے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں، میں تو 100% یقین میں ہوں اور امید میں ہوں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جیت رہے ہیں انشاءاللہ جیت رہے ہیں۔ امیر اعظم ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، صدر کے امیدوار ہیں دوسرے۔ امیر اعظم ملک صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن کی گہما گہمی اور اپنی صدارت کی نشست کی جیت کے حوالے سے؟ جی الیکشن آپ کے سامنے ہے، دوست بڑے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈال رہے ہیں اور بہت دور دور سے جو ہے جوک در جوک ہمارے دوست پہنچ رہے ہیں، فورٹ آباد سے، صادق آباد سے، منچنا آباد سے۔ جہاں تک جیت کا تعلق ہے تو ہر کینڈیڈیٹ بہت پر امید ہوتا ہے، مجھے بھی اللہ کی ذات سے بہت امید ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح۔ کیا کوئی خاص ایجنڈا دے رہے ہیں وکلاء کی فلاح؟ جی بالکل، میں تو جس بار میں بھی گیا ہوں میں نے وہاں خاص ایجنڈا دیا ہے نوجوانوں کے لیے کہ میں جوڈیشل ایگزامز کی تیاری کے لیے یہاں اکیڈمی بناؤں گا، میں ایک ریسرچ سیل بناؤں گا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر۔ جب آپ کو کوئی بھی لا کی پریپوزیشن چاہیے ہو، آپ جسٹ اس کو پریپوزیشن دیں، وہ ریسرچر جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر دنیا کا پورا جتنا بھی لا ہے وہ 1 منٹ میں نکال کے آپ صدر بننے کے بعد ہم یہ باتیں آپ کو ضرور یاد کروائیں گے۔ رفیق ملک صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جیت کے حوالے سے اور کیسی کمپین جا رہی ہے؟ آپ کس نشست پہ رہے یہ بھی بتائیں گے۔ محمد رفیق ملک، سینئر وائس پریزیڈنٹ بہاولپور سیٹ کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ورک ہو رہا ہے اور الیکشن بالکل صحیح اور سموتھ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا کوئی جیت کے چانسز کتنے ہیں؟ ہر بندہ ہوپ فل ہوتا ہے۔ ہوپ فل رہے انشاءاللہ تعالی، بیسٹ وشز ود یو۔ ہمارے ساتھ سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے عبد الرحمان اورنگزیب صاحب، کیونکہ آپ وکیل ہیں تو اس لیے ہم ان سے بات کر سکیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جس طرح بھی یہ پروسیس ہوتا ہے اس کے حوالے سے بتائیں؟ یہ جمہوری پروسیس ہے، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی بہت جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان کے نتائج جو ہیں ہماری برادری کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ زیادہ بہتر ثابت ہوں گے تو خواتین سے اگر بات نہ کی جائے تو مناسب نہیں ہوگا۔ یہ خواتین وکلاء اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ الیکشن کے پروسیس کو، ذرا تھوڑا بتائیے۔ انشاءاللہ ممتاز مصطفیٰ صاحب وہ صدارت کا الیکشن جیتیں گے اور کامیابی یقینی ہوگی۔ کامیابی تو ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممتاز مصطفیٰ صاحب اگر آ جاتے ہیں صدر بن کر تو آپ خواتین جو لائرز کے پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں گے؟ انشاءاللہ پہلے بھی ممتاز صاحب پنجاب بار کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں، اور اگر اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ چانس دیا تو وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جو اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور وکلاء کا کام بھی کریں گے۔ محمود ظہیر اور مہر عمران، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے تعلیمی سرگرمیاں 50% کرنے کی ہدایت کو مسترد کر دیا۔ سابق صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن یاسین رامے کا کہنا ہے بچوں کا تعلیم کا حرج ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اسکولز میں کم از کم 9ویں اور 10ویں کلاسز کو ریگولر کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم صدیق بتائیے گا۔ شہروں کی نسبت رحیم یار خان ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر تعلیمی سرگرمیاں 50% جاری رہیں گے، یعنی طلباء ایک دن آئیں گے اور ایک دن چھٹی کریں گے۔ یہ نظام ابھی تک رحیم یار خان میں رائج رہے گا۔ سابق صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن یاسین رامے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسین صاحب، کیا وجہ ہے کہ وفاقی وزیر کل آئے تھے، انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ تمام جگہوں پر ہم نے تعلیمی سرگرمیاں جاری کر دی ہیں، بچے ریگولر آئیں گے، مگر رحیم یار خان سمیت 7 شہر ایسے ہیں جن میں ابھی 50% تعلیمی سرگرمیاں رہیں گی۔ بچوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟
ایسا کہ جس طرح گزشتہ روز ہمارے وفاقی وزیر تعلیم نے رحیمیہ خان کا وزٹ کیا اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ اب 100% جو اسٹرینتھ ہے وہ سکولز میں آ سکتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے چونکہ 5 ڈیز کے لیے انسٹیٹیوشنز کھلتے ہیں جبکہ جو ہمارے پنجاب کے اندر وہ 6 ڈیز کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ لوگ ساری اسٹرینتھ کو بلا سکتے ہیں اور بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اور وفاقی وزیر تعلیم یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے اس لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کا بہت تعلیمی حرج ہوا ہے، سلیبس مکمل طور پر کور نہیں ہو سکا، اسی طرح انہوں نے ایگزامینیشن کی ڈیٹس جو ہیں بورڈ کے لحاظ سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہیں، اس لیے بچوں کو ابھی تک سلیبس بھی کور نہیں ہوا اور دوبارہ اسی بچوں کا سلسلے میں ابھی ہم بھی چلے۔ سلیبس کور نہیں ہوا۔ عاصم صدیق، آپ کا شکریہ۔ فورٹ عباس کے چولستان میں جہاں کپاس اور گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے، وہاں چنے کی فصل بھی اپنا ہی مقام رکھتی ہے، لیکن نہری پانی کی کمی کے باعث چنے کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے نعمان سعید سے۔ نعمان، بتائیے گا کاشتکار پریشان کیوں ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت صحرائے چولستان میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے ایک جانب جہاں گندم اور کپاس کی فصل کاشت کی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے ماہرین کے مطابق یہ زمین جو ہے یہ چنے کی فصل کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے ایکڑ پر جو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ چنے کی فصل کاشت کی گئی ہے، لیکن جو ہے یہاں پر کاشتکار حضرات جو ہے وہ انہوں نے اپنی تمام تر جمع پونجی اس زمین پر لگا دی، لیکن وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کاشتکار بھائی سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا، یہاں پر چنے کی فصل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، کیا پریشانی ہے؟ جی پریشانی یہ ہے کہ جہاں پہ نہری پانی لگانا پڑتا ہے، نہری پانی کی وارہ بندی ہوتی ہے، اور زمینی پانی جو ہے وہ بہت خراب ہے، ٹیوبویل اور ٹربین کا لگاتے ہیں، اس سے فصل خراب ہو جاتی ہے، جس سے فصل بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، پانی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے سارا خرچہ اس پہ کیا ہے، کھاد سپرے وغیرہ خرچہ کیا ہے، لیکن وہ خرچے پورے نہیں ہوتے، منڈی میں ریٹ بہت کم لگتا ہے اس کا۔ جی ہاں جی بالکل، جو ہے یہاں پر کاشتکار حضرات جو ہے وہ کافی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ نعمان، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوٹ مٹھن بستی مرگائی کا رہائشی غریب شخص عاشق حسین ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہے اور گھر میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں۔ اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد افضل۔ افضل، بتائیے گا۔ کوٹ مٹھن کے نوائی علاقہ موزہ مرغئی میں میں اس وقت موجود ہوں، اور میرے ساتھ ایک ایسا خاندان، ایسا معذور شخص بھی موجود ہے جس نے اپنی ساری زندگی محنت مزدوری کر کے خودداری سے گزاری ہے، لیکن عرصہ 1.5 سال سے پوری سرار بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک ٹانگ سے بالکل معذور ہو چکا ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے 6 بچے بھی ہیں۔ یہ شخص اپنے علاج معالجہ کے لیے کسی مسیحا کا منتظر بھی ہے۔ ہم اس سے بات کریں گے۔ چاچا سی، کیا اکسو تاری علاج دا کہیں کو اپیل کرنا چاہندو؟ کیا وزیر اعلی کو آخر چاہدوں اساڈے نکے نکے بچے ہیں، ساڈا 1.5 سال تھی گیا سنبھائے گیوں، کچھ نہیں رہ گئی، مہربانی کرے وزیر اعلی، ساڈے نکے نکے بچے نے سارا مشکل علاج تھا، اساں اپنے بچے کو آ خلال دی محنت گھر سے کھوا سکوں، اساں کو کچھ آخر چاہوں۔ جی بالکل، یہ شخص وزیر اعلی پنجاب اور مخیر حضرات۔ صحیح، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ قرآن پاک کے ہاتھ سے لکھے گئے قدیم ترین نسخے اسلامی ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ ملتان کے باغ لانگے خان لائبریری میں 700 سال قدیم قرآن مجید کے قدیم ترین نسخہ جات موجود ہیں، جو 14ویں صدی میں ہاتھ سے لکھے گئے تھے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے سہیرا طارق سے۔ سہیرا طارق، ان حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے، اور اس کی تاریخ جتنی پرانی ہے اسی حساب سے یہاں پر قیمتی نوادرات بھی موجود ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے اور تاریخ کی عکاسی ہیں۔ ملتان کی سب سے قدیم میونسپل پبلک لائبریری جو باغ لانگے خان کے ساتھ موجود ہے، یہاں پر تقریباً 500 سے 700 سال قدیم قرآن پاک کے نسخہ جات جو ہیں، کلمی نسخے، وہ موجود ہیں جن کو ہاتھ سے لکھا گیا تھا، عربی میں، فارسی میں۔ یہاں کے جو چیف لائبریرین ہیں عمر دین صاحب، ان سے ہم بات کریں گے، جو کافی ٹائم سے اس لائبریری کو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے ان کلمی نسخہ جات کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اتنے پرانے ہیں۔ یہ کلمی نسخہ جات تقریباً 700 سال پرانے ہیں، اور اللہ نواز خان درانی صاحب کی کلیکشن ہے، اور انہوں نے ان کو محفوظ ایک الماری میں رکھا ہے، اور آنے والے لوگوں کو ہم ان کو دکھاتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں، اور وہ ان سے مستفید ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان کی نسخہ جات کو دیکھ کر۔ یہ ملتان کے کئی لکھنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے قرآن شریف سے،
जो करते हैं उन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं और ये इस लाइब्रेरी को अतिया किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नुस्खाजात अफगानिस्तान से, इराक से भी मंगवाए गए। अरब ममालिक से, सऊदी अरब से, उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है, इन जगहों से ये 50 से ज़ायद कुरान पाक के जो खूबसूरत नुस्खे हैं वो यहाँ पर अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जिनको प्रिजर्व किया गया है। और इन लाइब्रेरी का जो स्टाफ है उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार के साथ इनको यहाँ पर महफूज रखा हुआ है। कदीम कलमी नुस्खा जात हैं ये, जो यहाँ पर लोग आते हैं किताबें पढ़ने के लिए, जो लोग यहाँ पर किताबें पढ़ने के लिए भी आते हैं। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे मियांवाली से। मियांवाली में पंजाब टैलेंट हंट मुकाबला जात जारी है। मुकाबला जात में 3 कैटेगरीज रखी गई, जिनमें लिटरेचर, मौसीकी और मुसव्वरी शामिल है। जजेस के फराइज सरंजाम देने वाले माहिर तालीम प्रोफेसर गुलाम सरवर नयासी कहते हैं, मुकाबला जात हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है, इस रिवायत को कायम रखना चाहिए। इस पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा इसमें शिरकत करने वाले उम्मीदवारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम पंजाब टैलेंट हंट के मुकाबला जात यहाँ पे जारी हैं। यहाँ पे लिटरेचर, मौसीकी और मुसव्वरी के मुकाबला जात हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून, मुफक्किर और दानिशवार, बहुत सारे हवाले हैं आपके, प्रोफेसर गुलाम सरवर नियाजी साहब। आपसे इस सवाल से बात करेंगे। सर, ये हुकूमत के इस इक़दाम को सर आप किस नज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये वो शोबाजात थे जिससे हमारी रूह में बालिदगी आती है, हमारे अंदर की तख्लीकियत जो है वो ऑब्जेक्टिव शक्ल मारूजियत में बाहर आ जाती है। और देर आया दुरुस्त आया, चलो हुकूमत को ये ख्याल आया, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको जारी रहना चाहिए, इसको रिवायत बननी चाहिए। दूसरे, मैं समझता हूं कि आज मियांवाली से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि इसमें उम्र इदारे की कोई कैद नहीं है। तो हमारे बच्चे बच्चियां, बल्कि ज्यादा खुशी की बात है कि बच्चियां ज्यादा आई हैं, उनका रिस्पांस अच्छा है। और हमने उनको मिसरे भी दे दिए हैं जिसके ऊपर वो तबाजादियत से लिखें, और अफसानों के लिए भी इंग्लिश उर्दू में उनको छोटा छोटा आगाज दे दिया है। अब वो बच्चे, ये आप देख रहे हैं, वो अपने अपने काम में मसरूफ हैं। मैं समझता हूं कि मियांवाली में जितना टैलेंट है ना, शायद ही कहीं और हो, शायद ही कहीं और टैलेंट हो। मैडम हमारा, आप खवातीन विंग की सदर हैं, जी। क्या समझती हैं आप? आज काफी सारी खवातीन जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगी इस बारे? ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और ऐसे मुकाबला जात होने चाहिए, क्योंकि मियांवाली में वाकई बहुत टैलेंट है और हमें इस टैलेंट को सामने लाने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। ये एक छोटी सी कोशिश थी कि बच्चियों को सामने लाने के लिए उनका जो फन है वो अपना दिखा सकें और वो जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं वो सामने ला सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये एक खूबसूरत इक़दाम है हुकूमत की जानिब से। वैसे भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मियांवाली से अपडेट किया। मियांवाली के बाद रुख करेंगे राजनपुर का, जहां पर ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन की तालिबात भी टैलेंट हंट पंजाब में अपने फन के जौहर दिखाने के लिए खासी पुरजोश हैं। इसी पर बात करेंगे खुर्रम शहजाद भुट्टा से। खुर्रम, बताइएगा तालिबात का क्या कहना है? इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन राजनपुर में, जहां की जो तालिबात हैं, इन्होंने पंजाब टैलेंट हंट में मुकाबलों में शिरकत करने के लिए अपनी तैयारियां जो हैं जोरों शोर से जारी रखी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ आपको दिखा सके कि इंतहाई खूबसूरत, दीदा जेब और दिल फ्रेब इन्होंने यहां पर सराय की सकाफती मॉडल्स तैयार किए हैं जो कि हैंडी क्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। इस मुकाबलों की फोकल पर्सन इस कॉलेज के हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैडम, जानना चाहूंगा कि कितने जो मुकाबले हैं आप हिस्सा ले रहे हैं, कितने मुकाबलों में, और बच्चों में कैसा जज्बा देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम होने वाले इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कंपटीशंस हैं उनमें हम लोग 4 कैटेगरीज हैं, उन चारों में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स। तो उसमें सिंगिंग है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है और पेंटिंग है
और चौथा जो है उसमें भी हमारे बच्चे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स का मॉडल जैसे आपने देखा बच्चों ने बनाए हुए हैं, उसके अलावा शॉर्ट स्टोरी वाले बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, सिंगिंग वाले बच्चे जो हैं वो भी दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें अपनी कॉलेज की नुमाइंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो बाकी जो मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ साइंस मॉडल्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी वो फुल टाइम जो है अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। ज़ाती तौर पर जानना चाहूँगा कि बच्चों में किस तरह से आप टैलेंट देख रही हैं, उनका जज्बा कैसा है इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए? असल में बच्चों के पास वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज ना होने की वजह से जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद वो अपनी बसात से बढ़ के काम कर रहे हैं और हम लोग हैरान हैं कि मतलब राजनपुर के बच्चों में इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है और जज्बा मौजूद है। बिल्कुल यकीनी तौर पर लिमिटेड रिसोर्सेज में ये बच्चे काम कर रहे हैं। खुरम, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे लिया से। फतेहपुर में निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में खेलों के मुकाबलों के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। स्पोर्ट्स गाला में तलबा तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला के हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। जी बिल्कुल, फतेहपुर के निजी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो है आज से स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस वक्त बात की तो स्पोर्ट्स गाला के अंदर जो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है जिसके अंदर तलबा तालिबात की जो कसीर तादाद है वो इसके अंदर हिस्सा ले रही है। और इस वक्त अगर बात की तो ये स्पोर्ट्स गाला जो है जहाँ तलबा तालिबात के अंदर जो मुकाबले की फिजा पैदा कर रहा है वहीं पर इनको जिस्मानी फिटनेस की वजह से भरपूर मौके फराहम कर रहा है। यहाँ पर टीचर से बात करते हैं। मैडम साहब बताइएगा कौन कौन से मुकाबले हैं जिनका इनेकाद किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स जो हैं वो हमने हेल्ड करवाई और ये तीन रोज़ा हमारा स्पोर्ट्स गाला था जो कि 25 से स्टार्ट हुआ और आज दूसरा दिन था। हमने एफएससी और बीएस के दरमियान क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, टग ऑफ वॉर का और ये टग ऑफ वॉर था, बास्केटबॉल था, क्रिकेट था, इन सब के मुकाबले कराए। इसके अलावा 100 मीटर रेस में भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जी बिल्कुल, भरपूर अंदाज से यहाँ पर मैचेस का इनेकाद जो है कराया जा रहा है। कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आपने कौन सी गेम के अंदर हिस्सा लिया और क्या कहते हैं इस तरह के मुकाबले होने चाहिए? यस सर, होने चाहिए। बैडमिंटन में हमने विन किया और उसके अलावा रेस में किया और क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया। बेटा, आपने किसके अंदर हिस्सा लिया? सर, मैंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया था और उसके अलावा हमने बैडमिंटन और बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया था। और हम अपने अदारे का शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली सर इम्तियाज साहब का, सर जफरी साहब का और अपने टीचिंग स्टाफ का कि इन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया था। भरपूर अंदाज से भरपूर हिस्सा लिया है खेलों में। जाहिद, आपका शुक्रिया। डीजी खान मेला मवेशियां की रौनक अरूज पर हैं। शहरियों ने छुट्टी के रोज मेले का रुख किया, खूब लुत्फानंदोज हुए और बच्चे भी खिलौने खरीदने में मसरूफ हैं। इस पर बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा, आप सुबह से इसको कवर कर रहे हैं, आपने अभी तक कुछ खरीदा? जी बिल्कुल, खरीद भी रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ शो हैं वो भी देख रहे हैं ख़ुसूसी तौर के ऊपर, क्योंकि मकामी तौर पर आज छुट्टी है और छुट्टी के तो दिन जो है बच्चे भी काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं अपने वालिदैन के साथ। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, फैमिलीज हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं। लकी रानी शो और दीगर शो हैं यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर बच्चों की जानब से जो मेले में खिलौने हैं, जो सामान है, उनकी खरीदारी जी है वो भी शुरू कर दी गई है और दूर दराज के इलाकों से लोग आए, अपने दोस्तों के साथ आए, आज के दिन को, छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। शहरियों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है? हम अपने तमाम दोस्तों के साथ यहाँ मेला देखने आए हैं, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हमने मुख्तलिफ खेल भी देखे हैं जैसा कि नेज़ाबाजी और घोड़सवारी, लकी रानी का सर्किस भी देखा है, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लगा। सर, क्या कहना चाहेंगे मेले के हवाले से, कैसा देख रहे हैं गुज़िश्ता साल के इस साल कैसा देख रहे हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने इस तरह के मेले ठेले को दोबारा आबाद किया और आज तो मकामी तौर पर छुट्टी है स्कूलों और कॉलेजों से और यहाँ पर काफ़ी तादाद में स्टूडेंट और दूसरे लोग भी आ रहे हैं। हम भी आज हुए, आज आके काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि लकी रानी के साथ साथ दूसरे जो शो है वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी, किसके साथ आए हैं, क्या कहेंगे? हम अपने वालिदैन के साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि साल में एक मरतबा होते हैं ना, बहुत हमें बहुत अच्छा लगे। साल में एक मरतबा होता है और इस टाइम भी मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल है। मेले का समा है, हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं, छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है।
हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सखी सरवर से रिपोर्टिंग करते हैं शेख आमिर, इनसे बात करते हैं। आमिर, कैसा देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है, क्योंकि कोरोना वायरस जब से आया था लोगों के चेहरों पर जो खुशियां थी वो मुरझा गई थी। अब जी खुशियां जो मुरझा गई थी वो अब लौट आई हैं, शहरी भी काफी खुश दिखाई देते हैं और खसूसी तौर के ऊपर बच्चे यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी का अमल जारी है और भरपूर तरीके से मेले में बच्चे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, आशिर भी मेले को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिनुल मुल्क। मोहसिनुल मुल्क, आप बच्चों के साथ इधर मौजूद हैं, झूलों वाली साइड पे बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या आपने भी झूलों पर एंजॉय किया है या बस देख रहे हैं बच्चों को एंजॉय करते हुए? मेला मवेशिया में झूलों पे मैं सैर भी कर रहा हूँ, साथ साथ रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें एक बड़ी तादाद में जो आए हुए लोग हैं, जो इस मेले के शुरका हैं, वो बहुत मजे कर रहे हैं। हाँ जी, कितना मजा? बहुत मजा है, बहुत मजा आ रहा है। मुसलमान को खुशियाँ दिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है जी, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ हैं, हम बड़ा मजा आ रहा है इधर। ये काफी मेला है जो 22 फरवरी से शुरू होता है, हर साल की 22 फरवरी से शुरू होता है। हम इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जी हाँ सर, मजा आ रहा है बहुत। गिरने लगे थे अभी? जी जी। आपके कैमरामैन बहुत डरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, कैमरामैन जो पोजीशन पे है वो तो मैं आपको नहीं बयान कर सकता, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे जाता है तो ऐसा लगता है जान निकल रही है। तो काफी इंजॉयबल, और शायद इस मेले का सबसे एडवेंचर जो है वो इस कश्ती झूले में ही किया जा सकता है। तो अंदाजा नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्फाजों में बयान भी नहीं किया जा सकता। मौसम खूब एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय भी करें अपना और कैमरामैन का ख्याल भी रखें।